Okay. On the prices of the construction materials, sir, kumusta sir di narami yung submit the result of the canvas nga narami dyan, sir? Di ay PD ti kunante public works in highways ditoy. Cost of materials ay construction materials price index the CMPD. Tak di ay costing da di in paulog ti public works in highways. Babano di actual nga prices ti construction materials in a lot of items. Isong ni Regional Director ti Public Works and Highways, the District Engineer, ni DTI, and then the City Engineer. Kayo nagigidang kami nga composite team ang kami kinanbas ti presyo ti construction materials among all the hardwares in the City of Baguio. Ijay Ferguson, ita Bukawkan, ito'y of course ni Benguet Lumber, duwa ito'y Trancoville, and then ijay Camp 7, adayay in front of the station, and then ijay Marcos Highway. Marcos Highway, napang kami napanak na kami hanggang adadagay presyo nga talagang haan nga parihas iti presyo iti construction materials iti Bagyo. In padanon da iti nga to, ikunana ni District Engineer kanya, inikanda kano iso that authority nga i-adjust by adding the cost of hauling and handling. Yeah. In short, it's on the public works and highways. Nagkamali dan, agrim remedyo dan ti bisis tapno i-adjust the prices da. Tila Saturday, pangpangro na tayo nga bisita ni Apo Secretary Vince Dizon. Imbagak ka ni iso na. Di ay problema. Hopefully nakarating sa inyo yung result ng may construction materials na sa base ng CMPD na inisyo ninyo, mas mababa yung prices sa CMPD kisa actual prices in the hardwares in the City of Baguio. Sagot niya sa akin, nagbigay ako ng instruction na i-adjust nila yan. Yan yung nga, yung hauling, handling cost, i-adjust naman nila. Kunana. Kahit kunan ni DA, ongoing ti biddingan in-adjust na kanumat. Because in submitar ko si highways, the CMPD being used by the city government. Takadwami mat ni Apo Richard nga in submitar mi na talagang nabababa. Di ko ada. So now, Wednesday, meeting the Committee on Public Works presided by the Chairman Congressman Momo, was the former Undersecretary of Public Works and Highways. Naibagak man ang data. Unaklok. Yung nga diritsahin nga aminin nga da problema ijay. Why? Because what is going on is under your own policy, hanga makapagsweldo iti empleados ti public works, the district, no awanti ibid nga project. So, they are now compelled to bid the projects based on the CMPD nga kasjeti problema. So, what do you expect as the result to kung ano ada talaga nga mga bak nga winning bidder? Talagang we are sacrificing the quality of the project. So, baka some standard data, worse nga ro data, underestimate, not the overestimated na cost the project. Now, the most important, the war going on now in the Middle East, nga nang apiktar iti lana. Sigurado nga maapiktaran mananti prices ti construction materials. Kat kasano ngay, how do we address that one? Kat kunada, ag-escalation price.
napadasa ko, previously, nga panag-akam tayo, deta, escalation price, nagrigat nga agi pa sa iti escalation price. Well, in the case of the city, nalakata city council lang kan opisina ti mayor ti garamit, sige, national. Ipanda ija in the meantime, niya nga manapasamak iti project. Mga dakdigay ti. Those are the realities we are pushing like right now about the infrastructure project implementation, specifically public works infrastructure. Because school buildings, the DepEd, there are 21, I think 21 sa dijay, schools nga na-aprobaran ti budget na, totaling 366 million point something. Ngam nasayata ide meeting me with the personnel in saludsud ko dijay manan ket punak no anya pangibasaran nyo iti cost of construction materials ada ka di sarili yung nga CMPD uno de CMPD iti public works and highways because the CMPD ti public works and highways as far as Baguio City is concerned ado tiya nga talagang ag tali jay ket paragsakanak at isungbat na we have our own ngano anyaman ti presyo iti lugar akot iso nakita ko di DMPD or prices index ti division agpaisumet Katwal. haang parehas iti public works and highways. So that's it. Anya ti may mga nagayap kada kayo sir ni Secretary Dizon ni bagayo di yan ay issue iti CMPD. Isungurat ko na nga i-adjust Ay, natin. Okay. So, Sa maybe howling, sa handling, kung na i-adjust. Ako na baga na nga pangatan kano nga maited di barong nga adjusted na. They understand, di ba gana kat immediate kumanga kasjay. Madidamot nga officially nga in writing kat ibagada nga kasjay ibagana. Anyway, DA, kunanamot nga i-adjust da. So the appeal with the last 2 months ago sa all Northern Luzon Congressman to afford muna the implementation of the projects because of the price ni Secretary ipogoyo mo nan. With the instruction nga i-adjust the prices Per district. Per district pursuant to the actual prices in the city area kat substantially addresses that one. Ay, the meeting medyo lakas, binira niya po Congressman Gico ni Public Works and Highways. Na. Sa aking distrito, yung kapit distrito, merong silang accredited sand and gravel source. Mas mataas yung presyo nila kisa presyo sa aking distrito. Magkalapit lang kami at kami wala kaming source ng sand and gravel kasi yung sand and gravel within our district hindi makapasa sa required standard. Paano naman yan? So talagang anong ini-expect natin dito? Soap standard. That's why yung decision namin kung ito ay hindi matingnan at mabigyan ng solusyon, hindi namin i-implementar ang mga project at hinihingi namin yung public works. Sila na ang mag-implement, parang malugi sila. Wala na, diretso. Isa lang yung tao na gumagawa dito, pinpoint na pagkat ni Apo Secretary, kat inkonektar na kami kani Apo. Punyap sa CA, kung kuna na pagkat. I think gapumote frustration na. Because really, this is a very urgent matter.